नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तम अध्याय। सप्तमे मैत्रेय वचन शुणे विदुर पूछे पुण। श्रीशुक उवाच एमन्ते मैत्रेय वाणी विदुर दृढचित्ते शुणि। आनंद मने व्याससुत कपाळे देइबे निहस्त। लोम पुलक तार देहि पूछे मैत्रेय मुख चाहि। विदुर उवाच भमुनि एत विपरीत भ्रमे भ्रमयि मोर चित्त। से हरि स्वभावे निर्गुण चिन्मात्र परम कारण। लीला विहारे गुण क्रिया कि रूपे सर्जे तार माया। बालक क्रीडा भाव जेन्हे तन घटे अनुमाने। इच्छा स्वभावे खेल तार एनो हे मोहर गोचर। जे निद्रागत निज सुखे से कि पामी से ते दुखे। जे गुणमयी माया बळे विश्व सर्जई अवहेळे। पुणी पालीन करे अंत व्यापारी पुरुष जे मंत। जे जीव आत्मा ब्रह्ममये किंपा अविद्या संग होए। कर्म करई नाना मते जे देश काल पात्र अर्थे। केमंते सृष्टि से करई से कर्म ताकु न लागई। से एक सर्व आत्मा गति सकल क्षेत्रे तार स्थिति। जे कर्मे दुख क्लेश पुरे से किंपा कर्मे विहरे। अज्ञान संकटे मो मन पड़ी भालई छन छन। एणु मो मने जेते खेद ज्ञान खड़गे मुनि छेद। श्रीशुक उवाच कहन्ति शुक मुनिवर शुण परीक्ष दण्डधर। एमन्ते विदुरर वाणी सानन्दे मैत्रेय शुणि। विष्णु चिन्तन अनुरागे हसि कहन्ति तार आगे। मैत्रेय उवाच से विष्णु मायामय देहि एमन्ते मनकु मोहई। ईश्वर स्वभावे विमुक्त तार बंधन माया मात्र। जैसने स्वप्ने अनुमान हुई मस्तक छेदन। से रूपे आत्मार बंधन असत्य सत्य प्राय जान। एमंत विष्णु माया बळे चंद्रर छाया जेन्हे जळे। जल कंपन्ते से कंपई से जेन्हे ताकु न लागई। तेमन्ते जीव माया बळे आत्मारे न रहे निश्चळे। जोगिए जोग ध्यान बळे आत्मारे रहन्ति निश्चळे। विष्णुर पाद सेहि मते जेबा चिन्तन्ति अविरते। इंद्रिय तांकु न लागन्ति
ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କ ଦେହେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ତୃଣ ପ୍ରାୟ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଚିତ୍ତ ଲୋଭିତ ମକରନ୍ଦେ ନିତ୍ୟ ପିବନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗେ ଯମ ଭୟ ବିଦୁର ଉବାଚ ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟସି ମମନ ସଂଶୟ ବିନାଶୀ জীব পরম বেনি ভাবে চিত্তম প্রবেশিলা এবে অবিদ্যা মূল এ সংসার সত্য এ বচন তোহর বিষ্ণু মায়ারে জীব ভ্রমে অসত্য সত্য প্রায় মনে সংসারে মূঢ় যেউ জন যে বাইশ্বরে দৃঢ় মন এবেনি সংসারু তরন্তি মঝি মঝি কানাস জাନ୍ତି ଅନର୍ଥ ସତ୍ୟ ସଂସାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଯେ ମୋହର ତା ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ସେବାରେ ନାସିବି ତୁମ୍ଭର କୃପାରେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ଫଳ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ସେ ହରି ଚରଣ ପ୍ରସାଦେ ସଂସାରୁ ତରେ ଅପ୍ରମାଦେ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାର୍ଗ ସାଧୁ ଜନେ ତାହାଙ୍କ ସେବା ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟଇ ଜଗତେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଜହି ନିତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମହଦାଦି ତତ୍ତ୍ୱ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଏହାଙ୍କୁ ସର୍ଜି ନାରାୟଣ ଅଂଶେ ପ୍ରବେଶ ତହିଁ ପୁଣ ସହସ୍ର ପାଦ ଉରୁ ହସ୍ତ ଯା ଦେହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ଜାତି ବିଶେଷେ ତାହାର ବିଭୂତି ବିସ୍ତାରି କହତୁ କାରଣେ ক্ষীণ সংশয় ହୁଏ ଯେଣେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କାରଣେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମେତେ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗ ମନୁ ମନୁଅନ୍ତର ଭୋଗ ଏହାଙ୍କ ତହୁଁ ବଂଶ ଯେତେ ବଂଶାନୁଚରିତ ସହିତେ ବିରାଜ ରୂପ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଯେ ବାବସନ୍ତି ଅଧଉଦେ ଚତୁର ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଅନ୍ତରେ ବସନ୍ତି ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଗଣ ପକ୍ଷୀ ପନଗ କୃମି ମାନ ସ୍ୱେଦଜ ଅଣ୍ଡଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେ ଅବା ପୁଣି ଜରାୟୁଜ ଏହାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଭାଗ ଭୋମୁନି କହ ମୋର ଆଗ ଯେ ଗୁଣେ ଯେ ବା ଅବତାରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତ କରେ ଯେମନ୍ତେ ସୃଜେ ଶ୍ରୀନିବାସ ତାର ମହିମା ତୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଙ୍କ ବିଭାଗ ଆଚାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ ଋଷିଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବେଦ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା କେତେ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନେ ବେଦ ବିଧି ଯୋଗ ସାଧନେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ସାଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସାର ଯେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବିଚାର ପାଷଣ୍ଡ ପଥ ବୈଷମ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତି ଲୋମର ସଂସ୍ଥାନ
जे बार्ता दंड नीति बेनी जे वेद विधि अनुमानी श्राद्धर जे बा नीति विधि पितृगणक स्थान सिद्धि ग्रहण क्षेत्र तारागण जे काल चक्रर प्रमाण दान तपस्या फल जेते जे अबा लाभ इष्टापूर्ते प्रवास स्थिति जे बा धर्म आपद काले जे बा कर्म जेणे गोविंद तोष होई धर्म जनक जे बोलाई से हरि प्रसन्न जे मन्ते भमुनि कह दया चिते सेवक शिष्य ऋषि गणे ज्ञान कहन्ति साधुपणे जे पुत्रे पिता तोष होई स्वधर्म मते शिक्षा देई पचारु अबान पचारु दिन बत्सल जेणु गुरु तत्व प्रलय केते मते सृष्टि रे संचरई जेते विराज रूपे देहे थांती पुणी के मन्ते लीन होती आत्मार स्थिति अबा काई किबा स्वरूपे प्रकाशई जे गुरु शिष्यंक संवादे ज्ञान साधन्ति मोक्ष सधे ए आदि जेते प्रश्न मोर पंडित जने जे गोचर केमन्ते पुरुषंक देहे ज्ञान वैराग्य भक्ति होए ए जेते प्रसन्न मोहरी हरि महिमा इच्छा करी पूछिली तुम्भर अग्रते भमुनि कह सर्वमते जेणु मायारे पड़ी मुहि ज्ञान विहीने अंध होई तुम्भ कृपारे चक्षु पाई निर्भये बिहरी बिमुहि जीवर जे बा भय दहे हरि देखाए सर्वदेहे जेते वेद यज्ञ मंत्र तपस समाधि दान तीर्थ ए पुण्य कला मात्रे सम नुहन्ति वेद आदि कर्म श्री शुक उवाच विदुर मैत्रेय आगरे पुराण कल्प मुनिवरे आनंदे जेते पचारिला सृष्टि संबंधे विष्णु लीला शुणी हरस मुनिवर बोलन्ति शुण हे विदुर ए भागवत प्रश्न वाणी कन्ने शुणन्ति जेते प्राणी जे अबा बदने उचारी विष्णु मायारु जानती तरी तृतीय स्कंधे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुर प्रश्न नाम सप्तम अध्याय गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम
हरे